Spirit of God is here inside of you. The Spirit of God is healing you right now. Close your eyes. Close your eyes. Jesus has Close your eyes. Jesus has baptized you with His power, with His Spirit. Jesus Krista, revelando con todo život tela. To sorrigia papazzo, atmo moje vidor cieta. Moje kudik pekoni alya. Moje kudik pekoni alya. The power of God is moving in this place. देवाची पदवी भावता आहे बेटा. या जाग्यार जिवे Close your देवाची eyes and जीवी look at पदवी Jesus भावता. and thank Him. तुमचे डोळे बंद करात आणि जेजू पळयात. He is the same Jesus who opened blind eyes. वोच जेजू जाणे कुट्ट्यांक नदर दिली. He is the same Jesus over here healing you of your eyes. तोच जेजू आयज हांगा आमचे मदें कात आसा आणि तुझ्या दोळ्यांक पेकोवणी हाडटा. He's touching your eyes. He's touching your eyes right now. दोळ्यांक हात लायता तुका पेकोवणी. He's touching your eyes and healing your eyes. तुझ्या दोळ्यांक हात लायता आणि तुझ्या दोळ्यांक पेकोवणी हाडटा. Right now Jesus is touching those who are deaf. In the name of Jesus, the deaf ears be opened now. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान भेऱ्या कान उठके जायात. Every deaf ear be opened now in the name of Jesus. एक एक भेरो कान जो आसा तो जेजूच्या नावान उक्तो जा. I command every deaf ear to be opened right now in the name of Jesus. जेजूच्या नावान हुकूम घालता भेऱ्या कानानो उठके जायात. Every tongue be loosed, that the सगळ्यो dumb begin जीवो to speak. सोडात. That dumb begin to speak. जेजू ख्रिस्ताचे नाव दर एक जीभ उलोयतली. The dumb begin to speak now. मोने उलोयता जेजूच्या नावान आता. Right now, you are set free from stammering. कोणाक गाग येताली ताका सुटका मेवल्या आणि बरे भाशेन उलोवंक जाता जेजूच्या नावान. Tumors be gone out of the body in the name of Jesus. कुडींचे तुमोर आसात ते जेजूच्या नावान भायर सरून वचात. Yes, go out right now. हेच वेळार भायर सरून वचात जेजूच्या Right नावान. from the root. मुळात सान उमटोन वचात. No more tumors, no more fibroids. आणि तुका तुमोर ना आणि तुका फायब्रॉइडूय ना. Get out in the name of Jesus. जेजूच्या नावान भायर सरून वचात. Hemorrhage be healed. Brain hemorrhage. मेंदवाची जी दुयेंस आसा ती जेजूच्या नावान भायर सर. Be healed now. बरे जायात मेंदवानो. Migraine and headache be healed. तकले उसळटा ती बरी जाल्या जेजूच्या नावान. Spondylosis be healed. स्पॉन्डिलायटिसाक पेकोवणी मेवल्या जेजूच्या नावान. Bleeding gums be healed. भितरल्यान तोंड फुट्टा तें बरें जालां जेजूच्या नावान. Breathing problem, asthma, bronchitis be healed. उबोश आणि जे त्रास जाताले श्वास घेवपाक जेजूच्या नावान बरी जायात. The Lord is healing kidneys. The Jesus dialysis kidney. has been gone. It has been destroyed from your life. Jesus The Lord has kidney given you हात brand लायता. new kidneys. सगळे ट्राटामेंट बरो बंद जाता आणि तुका जेजून नव्यो किडन्यो दिल्यात. The Lord is healing the liver. जेजू लिव्हर बरें करता. There are so many being healed of the back problem, slip disc. Be जायते healed. जाणांक फाटीच्या कोण्याचे स्लिप डिस्काचे दुयेंसाचे जेजून पेकोवणी दिल्ली आसा. Heart disease, let you not your heart be troubled. You have received a new heart. The Lord has healed you of that heart disease. काळजाची दुयेंसांक जेजून पेकोवणी दिल्ली आसा. तुमची काळजां हुस्के करी नाकात. Frozen shoulder is being healed. Skin infection is being healed. भुजां बरी जाल्यांत. कातीचें दुयेंस बरें जालां. Somebody who gets a choke in the neck. When you eat food, you find it difficult to eat. The Lord has healed you. Today you will be having your lunch freely. कोणाचो
गिळोंक त्रास जाताले, जेवण जेवंक त्रास जाताले, आयज तुज्या बरे भाशेन जेवंक जातले. There are so many who are delivered from the curse of accidents. जायतीं जाणां पत्तून पत्तून एक्सिडेंट जातालो, जेजून तुमकां त्या शिरापांतली सोडयल्यान सुटका दिल्या. There are many who have been having bad dreams and fearful dreams. The Lord has set you free. थोडे जाणांक सपनां पडटालीं, भिरांकूळ सपनां, भिरांतेची सपनां, जेजून तुका सुटका दिल्या, बरी न्हीद तुका पडटा. Thank you, Jesus. आरेगां तुका जेजू. Urine infection, gynecal problem is being healed. मुतांत इन्फेक्शन आसलें, पोटांतलें कितें तरी भुरग्यांक जावपाक त्रास जाताले, जेजूच्या नांवान तुका पिकोवणी मेवल्या. Again, the Lord is saying for a person who is doubting, your asthma is gone, you can breathe freely. Do not doubt, the Lord has healed you. कोणाक उबोश आसली आनी तूं दुबावतालो, जेजू सांगता दुबाव धरी नाका, तुजी उबोश हांवें बरी करून दिल्या, तुका बरी भलायकी आसा, आतां बरे भाशेन श्वास घे. Hernia is being healed, stomach problem is being healed, acidity is being healed, gastric problem is being healed, ulcers in the intestine is being healed. पोटांतलीं जीं दुयेंसां आसलीं तांकां जेजून पिकोवणी दिल्ली आसा, तरेतरेच्यो पिकोवणी पोटांतल्यो बऱ्यो जाल्ल्यो आसात. There is a person who gets up in the morning and when you put your feet down, you get pain, severe pain. The Lord has healed your legs completely. जेन्ना सकाळीं उठलो म्हणटकूच पांय तुजे भायर घालता दुखोंक लागतात, सारकी चोट दूख, जेजून तुका आतां पिकोवणी दिल्ली आसा. Joint pain, knee problem, the Lord has healed you. तिंपराचें दूख, सांद्याची दूख, जेजून तुका बरी केल्ली आसा. तोंड उक्तें करून, दोळे बंद करून आर्गां दित रावात. जसो तूं आर्गां There are so many being healed of financial crisis. जायते जाणांक जी दुडवांचे त्रासांत सांपडलेली, गरीबसाणेच्या शिरापांत आसली, जेजून तुमकां गिरेस्कायेच्या बेसामांनी बोल्ल्यात. The Lord has restored lot of broken relationships. जेजून जायते जाणांचे सोयरीगोत्यो ज्यो मेळ्ळल्यो त्यो एकठांय केल्ल्यो आसात. The enmity has been broken and destroyed. The Spirit of God has burned that enmity in His holy fire. जे दुस्मानकाय जी उपरासलोली तुजे सोयरीगेतीन ती जेजून लासून उडयल्या आपल्या पवित्र उज्यान आनी मोगाचो उजो पेटयल्लो आसा तुमचे भितर. Many marriages are being healed. जायते जाणांचे काजारी जिवीत जेजून मोगान बोल्लोलें आसा. The Lord is touching your children right now. ह्या वेळार जेजू तुज्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घालता. Oh, your children are being touched by the Lord. तुज्या भुरग्यांक जेजू हात लायता. Your loved one is delivered from alcohol. तुझे मोगाचे जे सोऱ्याच्या बांदपासांत असले तांकां सुटका मेवल्या. Right now the anointing is moving to set you free from every kind of addiction, from every kind of sinful habits. ह्या वेळार देवाची मागणी भोंवडी मागता, तरेतरेच्या बांदपासांत आसलेल्यांक सुटका मेळोवंक. If you are in any kind of bad habits or addiction, ask the Lord to deliver you, and the Spirit of God is here to move into action. जरी तर कोणूय बांदपासांत आसला, कसल्याय ताळण्याच्या बांदपासांत, जाल्यार ह्या वेळार तुजें तोंड उक्तें कर आनी माग, जेजू तुका सुटका दिता ह्याच वेळार. There are 3 people who came here with the intention of committing suicide. The Lord has delivered you from that suicidal thinking. 3 जाणां जी कोण हांगा आयल्यान म्हणटा जीव दिवपाचे चिंतनांनी आसली, जेजून तुका त्या जीव दिवपाच्या ओतम्यांतल्यान निवारला आनी तुका सुटका दिल्या बरें जिवीत जिवपाक. Somebody's fingers that have been numb, that are not operating, the Lord has touched you and healed you. कोणाचे बोटां जी मुयेतालीं ऑपरेशन जायनासलें, जेजून तुका पिकोवणी दिल्या. आर्गां दियात, आर्गां दियात. There are some people who have that fear that somebody is going to kill you. हांगा The तुवें Lord पडे is, नाकात. the Lord is setting you free from occult witchcraft and black magic. Renounce Satan. Renounce Satan in the name of Jesus, and you shall be set free.
कोणाक भिरांत असली आपल्याचो जीव कोण तरी काडटलो म्हूण तूं देवचाराक नाकार तुज्या जिवितांतलो आनी जेजू तुका सुटका दिता हेच वेळार. Right now, the Spirit of God is destroying every power of occult, witchcraft, black magic. The powers of darkness are being destroyed. They are leaving your body right now. The blood of Jesus is upon you. देवाचो आत्मो ह्या वेळार तुका सगळ्या आडगां आडगांतलो जादू मंत्रांतली सुटका दिता आनी देवाचो आत्मो तुका In the name of Jesus, come out, you wicked spirit. Come out, you evil spirit. Come out in the name of Jesus. ह्याच वेळार मेड्या आत्म्यानो भायर सरोन येयात. भायर सरा जेजूच्या नांवान. Come out in the name of Jesus. भायर सरा जेजूच्या I नांवान. command you, leave that person तुजेर हुकूम and come घालता. out in the name of सोड Jesus. त्या मनशाक आनी भायर सरा त्या कुडींतले. You shall not hurt this person anymore. तू या मनशाक त्या ये कुडीक पत्तून केन्नाच हात लावचो ना. The blood of Jesus is upon that जेजूचे person. रगत ये कुडीचेर आसा. Father, I thank you that the blood of your Son, Jesus, is upon each and every one of us. बापा आमी तुका आर्गां दिता जेजू क्रिस्ताचें रगत दर एकल्याचेर आमचेर हांगा शिवरोलोलें आसा. And this precious blood of yours, Jesus, is delivering us from every evil. आनी जेजू हे तुजें जिवें रगत सगल्यांक आमकां साल्वार कोत्ता. Lord, your word says we overcome the devil by the blood of the Lamb. आनी दुनिया तुजें उतर म्हणटा आमी देवचाराचेर जैत घेता ह्या मेंढऱ्याच्या रगतान जेजूच्या रगतान. Lord, this is our testimony. We have overcome every powers of darkness, occult, witchcraft, and black magic by your precious blood, And and Jesus- we are set free. आनी जेजू ही जावन आसा तुज्या रगताची गवायकी साक्षी की आमी सैतानाचेर जैत वेल्ले आसा तुज्या रगतान. Oh, thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. Thank you for the love and joy and peace. तुज्या मोगा पासत तुजे उर्बे पासत आनी हे शांती पासत तुजी Thank you, Jesus, for your compassion and mercy. तुजे दये पासत आमी तुका आर्गां दिता दुनिया. Thank you for your love. तुज्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता दुनिया. Thank you for being with us. तू आमचे मदेकात आसा म्हूण आमी तुका आर्गां दिता दुनिया. Thank you for touching every one of us. दर एकल्याक आमकां तुवें हात लायलो म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Thank you, Lord, that every stronghold of the devil has been destroyed. आमी तुका आर्गां दिता दुनिया सगळ्या देवचाराचे पदवेचो नाश करून उडयला म्हूण तुवें. Thank you, Lord, that you have set us free. दुनिया आमी तुका आर्गां दिता तुवें आमकां स्वतंत्र केली म्हूण तुजी भुरगीं Thank you, केली. Jesus, for healing us. आमकां पेकोवणी दिली म्हूण आमी तुका आर्गां Thank you, दिता. Jesus, for sanctifying us. आमकां नितोळ आनी निर्मळ केली म्हूण आमी तुका Thank you, आर्गां Lord, that every curse from our life has been destroyed. दिता. आमच्या जिवितांतले सगळे श्राप तुवें मोडून तोडून उडयले म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Thank you, Lord, that each one of us are under your covenant. आमी तुज्या करारांत स्थापून आसात म्हूण आमी तुका आर्गां And we दिता. are all under Abraham's blessing. आनी सगळीं आमी अब्रामाच्या बेसांवांत भागीदार जाल्यात म्हूण आमी Thank you, तुका Father. आर्गां तुका बापा. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. Thank you, Holy Spirit. आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. The Spirit of God is pouring His love upon you. पवित्र आत्मो आपलो मोग तुजे भितर ओतयता. You are longing for love, तू मोगाक आशेतालोय and God is pouring His love upon you now. आनी देव आपलो मोग तुजे भितर ओतयता ह्या वेळार. And this love is destroying every rejection. आनी हो मोग सगळे नाकारणी कॅन्सल करता. This love is destroying every abuse and every bad memory. जे कितें तुजे तकलेंत वायट आसा वायट चिंतना भिरांतेची चिंतना नाकाडण्याची चिंतना आसा तितली नपयत करून उडयता. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. We love you, Jesus. आमी तुजो मोग करता हांव We जेजू. praise you, Jesus. आमी तुका वाखाणटा हांव We जेजू. worship you, Jesus. आमी तुका दिनवासता हांव जेजू. You are the Most High तू God. जावन आसा भोव व्हडतो देव. You are the King of तू Kings, जावन आसा राजांचो the राजा. Lord of Lords, दुनियाचो धुनी. the Savior of the world, संवसाराचो कुंवर. the Lamb of God, देवाचो मेंढरो. who takes away the sins of the world. जो आमचे पातक काढून उडयता तो. Thank you for having mercy on us. आमची काकूट केली म्हणून आमी तुका दिनवासता हांव जेजू. Thank you, Lord, for having mercy on us. आमी तुका आमची काकूट केली म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. Thank you, Jesus, for having mercy on us. आर्गां तुका जेजू तुवें आमची काकूट केल्या म्हणून. Thank you, Lord, for having mercy on us. आर्गां जेजू तुवें आमची काकूट केली म्हणून. Thank you, Lord, for your grace. तुजी कृपा आमचेर ओतयल्या म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. And it is only through grace. आनी फकत तुजे कृपेक लागून दुनिया Here we are standing आमी in हिंगा your उबे midst. आसा तुजे मदेकात. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. Put your hands down.
Now, all those who experience this healing, listen, all those who experience the healing, हात सकला काढात. do what you could not do. जेंका कोणाक बरेपण आयला ते तुम्ही करूंक लागा जे तुमचेशी जायना असले आधी ते करूंक If you लागा. could not move your legs, start moving your तुझे पाय legs. दुखताले जाल्यार Start आता पाय moving your तपासून back. पळयात. Do what you could not do and check फाट it out. दुखताली, जे मान दुखताली, भुजां दुखताली, जे कितें दुखताले ते आता चेक तपासून Please पळयात. don't sit. Please बसो stand for नाका, a सगळीं moment. उभी रावात, बसो नाका. Just for a moment. I थोड्याच won't take वेळा. more than 2 minutes, please. थोड्याच वेळार Now, after checking all those who have received your healing, come on, wave your hands. तपासून पळयतकूच जेंका बरेपण मेवलां ती हात वयर उबारात आनी हात हालोयात. All those who got your healing now, जेंका lift your कोणाक hands. जेजून भलायकी दिल्या म्हूण स्वत मानतात ती हात वयर उबारून हात हालोयात. Oh, look at that. तपासून पळयात आनी हात वयर काडात. Just look And around. हात How many हालोयात. people are healed? Just look around. जेजू कारकांत यात कितले जाणांक बरेपण मेवलां ते. Just look around. Wave your hand, please. तुम्ही गोवांत आनी पळयात, सरभोंवती पळयात कितल्या जाणांक जेजून बरेपण हाडलां ते. Hallelujah. Hallelujah. Can we give the Lord a big hand of praise, please? व्हडल्यान हात Thank वयर you, उबारून Lord. ताळयो मारूया, वाखाणणी Thank you, दिया Jesus. जेजूक. Thank you, Jesus. आर्गां तुका जेजू. Don't worry about him. Praise God. So we were studying that when you start dying to yourself and you show evidence of your love to Jesus, your crown begins to shine brighter and brighter. तर कशे भाशेन आमकां जो मुकुट देव दितात मिनटाक मिनटाक कोणीक कोणीक दिसाच्या दिसपटी जो मुकुट आमी जिखोन घेता जिविताचो मुकुट आमी जेन्ना ताळण्याक ना म्हणटा आनी जेजू कितें सांगता त्या उतरा प्रमाणे करूंक सोदतात तेन्ना अदीक आनी अदीक तो मुकुट आमचो झगझगोंक लागता. Praise the Lord. When I take the example of my spiritual teacher, Father Jose, I always see that he's a man of prayer and he's a man of holiness. आपणाक जेन्ना पोत्तून पोत्तून उगडास येता नदर पडटा फादर जोजाचेर जो आपलो ओत्मीक गुरू त्याचेर पयल्यार तो एक मागण्याचो यात्नीक भाग्यवंत यात्नीक हें म्हाका कळोन येता. And he lives a holy life. आनी तो एक भाग्यवंतपणाचें जिवीत जियेता. He is always a doer of the word. सदांच देवाचे उतरा प्रमाणेच तो ताच्या जिवितांत कोत्ता. I used to always tell him, म्हाका सदांच तो सांगतालो when he starts praying, there is no stress, nothing. He just prays hardly for 2 or 3 minutes and we see so many healings. जेन्ना तो मागणें कोत्ता म्हणटा तेन्ना उत्सांबळाय आसना. रोखड्या 2-3 सेकंडां भितर तेजें मागणें काबार जाता आनी सगळ्यांक बरेपण पिकोवणी मेवता And म्हणटा. especially when there is a mass, आनी जेन्ना किरीत भाशेन मिसाच्या बलिदानाक म्हणटा I've always seen in his mass, if people are coming there, 80 to 90% of the people are healed after the mass. आनी मिसाच्या बलिदानाक जे कोण लोक येता 100रांतलो 80 ते 90 लोक म्हणटा मिसाच्या बलिदाना उपरांत पिकोवणी घेवन वेता घरा. I've seen with my eyes during the mass, once the mass is over, once the body and blood have been received, then he leads people into a small prayer, and I've seen after receiving the body and blood of Jesus, blind eyes opening, crippled just standing up and walking, and so many things I see. आनी मिसाच्या बलिदानान जेन्ना जेजूच्या मासा रोगतांत वांटो घेतल्या उपरांत म्हणटा कुड्ड्यांक नदर येयलोली आपणे पयल्या म्हणटा दोळ्यांनी जे कोण पांगडे येवन बसलोले ते उत्साकाच करून उबे जावन चलोंक लागलेले पयल्यात म्हणटा आपणे मिसाच्या बलिदाना The mass is always more than 1.5 hours to 2 hours. मिसाचें बलिदान ताचें 1.5 वर ते 2 वरांचें तोगता म्हणटा. Praise the Lord. इतलें लांब. And I would always ask him, how come there is so much of healing? आनी तो सदांच विचारतालो कशे भाशेन इतली पेकोवणी तुजे भितर जाता ती मिसाच्या बलिदानार. And I began to see there is one thing. He always has the fruit of the Spirit operating in his life. आनी जितलेय पावटी आपण पळयता नदर मारता तेन्ना आपणाक दिसती पडटात ओत्म्याची फळां ताचे भितर वावर कोत्तात ती. So the more and more fruit of the Spirit you develop and you begin to produce, the more and more you will see the glory of God. तर जितली ओत्मीक वाटेन फळां ओत्म्याची फळां आमचे भितर
उत्पन्न जातात तितली देवाची महिमा वाडटा ती दिसती पडटा. Hallelujah. So God has finished doing everything for us. तर देवान आदी फुडें सगळें आमचे पासत करून दवरलेलें आसा. But the question is, how much am I going to be the doer of the word and endure temptation? पूण प्रश्न म्हणल्यार हांव देवाचें उतर कितलें मानून घेता आनी जे ताळणी येतात म्हाका देवाच्या उतराचेर आड वस्तू करपाक त्यो हांव कितल्यो नाकारतां. Many a times when temptation comes, we say, God is bringing me into this temptation to test me. जेन्ना आमचेर ताळण्यो येतात तेन्ना जायते पावटी आमी म्हणटात देवान म्हाका ताळणेंत घातलो. Because God wants to test me. कित्याक देवाक म्हजी परीक्षा करूंक जाय. But God's word in James 1:13 says, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempts he any man with evil. 1:13. James 1:13. 13वी ओळ जाकोबाचो पयलो आवेसूर 13वी ओळ अशें म्हणटा, वायट करूंक आपणाचेर ताळणी येता तेन्ना कोणेच अशें म्हणूंक न्हय, देव म्हाका हे ताळणेंत घालता. कित्याक वायट करची ताळणी देवा लागच्यान येना न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच वायट करचे ताळणेंत घालिना. So when you get temptation, the word of God clearly says any kind of negative thought that comes to you, it's not coming from God. तर देवाच्या उतरान सारकें स्पश्ट करून आमकां सांगता मेळटा की जेन्ना आमचेर ताळणी येता वायट करपाची ती ताळणी देवा कडच्यान येना म्हूण. Hallelujah. Then he says in verse 14, but every man, say that every man. Say that again. Say that again. Every man, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. पूण जोण एकल्याक म्हळ्यार जोण एकल्याक आपापली वंदवणी वायटाचे वाटेन वट्टा आनी बुलयता. Praise the Lord. आपापली वंदवणी. प्रेज द लॉर्ड. देवाची Hallelujah. न्हय. So the Bible clearly says when you are going to be tempted, you are going to be tempted in that area where you have a desire of those things. तर देवाच्या उतरान हिंगा कितें मेवता, आमी खंयचे ताळणेंत पडटले जेंची आमकां आस आसा तेच आमी ताळणेंत पडटले. How many of you have ever got tempting of robbing a bank? कोणाकूय तुमकां असली ताळणी येयल्या बँकाची चोरी करपाक? All these precious mama, how many times did you get tempted that you can take a smoke? She said, no, not me. आमचे मांयक विचारतात, शेमांयक न्हू, शेमांय केन्नाय दिमट्यो मारताल्यो आमच्यो. प्रेज द लॉर्ड. मांयक विचारतात तुमकां केन्नाय म्हणटा ताळणी येता सिगरेट ओडपाक, इडी ओडपाक? Okay. आता लिटल. Okay, now let's say you have never tasted cigarette. Do you get temptation of smoking a cigarette? सो जेंकां आमकां आतां नवी ज्यो मांय आहाय त्यो तुमकां केन्ना तुमी सिगरेट ओडूंक ना, तुमकां केन्ना ताळणी येतली सिगरेट ओडपाची? So what kind of temptations will you get? सो कसली ताळणी तुमकां येतली? The Bible says the temptation will come on those things that you are desiring for. तर कसली ताळणी येतली? जे तुका आस आहा त्याच ते वस्तू. The Konkani word is good. Say that. Aas. Say that again. जी कितें आस आसा तेच वस्तूची ताळणी येतली. Do you have some aas? कसली आस आसा काय म्हणून चालता? Hello. Do you have some desire? No desire. Praise God. Get his photograph, brother. We'll keep it with us. This is the only man who has got no desire. But the Bible says every man will be tempted in the desire that he has. देवाचें उतर म्हणटा जोण एकल्याक आपापले आशे प्रमाणे ताळणी येतली. प्रेज द लॉर्ड. For example, let's say your next door neighbor has done something wrong, okay? And somebody is talking about that neighbor. You also get a desire to put some poison over there because you are also hurt. गुडे म्हणटा आमच्या शेजाऱ्याशी कोणूय Somebody has done something wrong to me, and now somebody else is talking about that person and say talking something evil. So you also want to put your poison also there.
जाणे कोणें म्हाका वायट केलां आनी कोणूय येवन म्हाका त्या मनशाची खबर सांगता जाल्यार म्हाका ताळणी कसली येतली आतां म्हजी 2 उतरां घालपाक त्या मनशा बद्दल वय ना एडिंग फ्युअल टू फायर. Praise the Lord. Praise the Lord. So let's see how the Bible teaches us that whenever you have done something wrong, there are 7 steps to do something wrong. There are 7 things. There are 7 steps before you can actually go and do it wrong. तो जेन्ना आमकां ताळणी येता 7 पावंडे आसात म्हणटा. Hallelujah. When a person is continuing in these 7 steps, that person will produce the fruit of evil. आनी जेन्ना 7 पावंडे चलोंक लागता ते ताळणेक लागून तेन्ना ताची फळां ह्या 7 पावंडे चोडटा आसतना म्हणटा सगळींच वायट फळां तयार जातात. But if you take the same 7 steps and make it the opposite side, then you will also produce the fruit of the heavenly kingdom. तेच भाशेन हे ताळणेंत 7 पावंडे चोडल्यार तूं त्या पातकांत पडटा. तेच भाशेन हे 7 पावंड्याची ते उलटें केलें जाल्यार तूं देवाच्या स्वर्गीच्या राज्यांत पावता म्हणटा. Hallelujah. So every day, every moment, we are in these steps. तर दिसा दिसपोटी सदांकाल आमी हे पावंडे चोडटात म्हणटा. Let's go to James 1:14. But every man is tempted when he is drawn away by his own desire, by his own lust, and enticed. Then when lust has conceived, it brings forth sin, and sin, when it is finished, bring forth death. पूण जोण एकल्याक आपापली आशेचे वाटेन ओडटा आनी बुलयता. आस आशेचे वाटेन ओडटा आनी बुलयता. जशी एक बायल गोरबेस जावन भुरग्याक जल्म दिता तशीच आमची आस वायटाचो गोरब धरून पातकाक जल्म दिता आनी मागीर पातका थावन उपजता तें सासणाचें मरण तयार जाता. Praise the Lord. So the first step that the Bible teaches us is before you can bear fruit is temptation. तर पातकाचें फळ तयार जावचे आदीं तयार जाता एक ताळणी. Praise the Lord. Praise the Lord. What's the meaning of the word temptation? A temptation ताळणी म्हणल्यार कितें? is a thought that is leading you to rebel against God. तो ताळणी म्हणल्यार एक चिंतप देवाच्या उतराचेर आड चिंतप. So the first thing that will come to you is a negative thought. सो पयली कसली चिंतना येतली? देवाच्या उतराचेर आड चिंतप पयलें तयार जातलें. Have you ever committed a single sin? कोणें केन्नाय एक फावटी म्हूण पातक केला? Now when you committed sin, did you ever commit a sin without first thinking about it? सो जेन्ना तुवें तें केन्नाय पातक केलां जाल्यार पयलें चिंती नासतना तें पातक केलां काय पयलें चिंतून तें पातक जालां? चिंती नासतना? Can you ever commit a sin without first thinking about it? चिंती नासतना पातकांत पडोंक जाता? आं? Hello, forget about lust. Lust is later on. First you will always get a thought. Let's go what the Bible teaches you. Is the Bible saying first step is that you get a negative thought? तर पयत पुस्तकार कितें आमकां मेवता स्वत म्हणल्यार कशें आमकां कळोन येता की कशे भाशेन पातकांत पडचे अवधी एक चिंतप तयार जाता. देवाच्या उतराचेर आड चिंतप तयार जाता. Second, the word of God says such a person is drawn away. दुसरें म्हणल्यार असलो मनीस ते आशेन वडोन वेता. Drawn away. वडोन